Bonjour, chers amis, mes élèves du troisième année collège. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon qui concerne la simplification des expressions des racines carrées. Et spécialement, on va voir un nouveau cas, c'est comment rendre un dénominateur rationnel. Alors, on va voir 4 expressions. On va les simplifier. Pour la simplification, donc le but de la simplification, c'est de rendre le dénominateur rationnel. Alors, pour faire ça, il faut multiplier par l'expression conjuguée du racine carrée de 5 moins racine carrée de 3, qui est racine carrée de 5 plus racine carrée de 3. Alors, pour simplifier cette expression, on va multiplier le dénominateur par l'expression conjuguée. Et alors, A est égal à 1 sur racine carrée de 5 moins racine carrée de 3 fois racine carrée de 5 plus racine carrée de 3. Et on va multiplier aussi le numérateur par le même nombre. 1 fois racine carrée de 5 plus racine carrée de 3. Alors, comme j'ai dit, pour rendre le dénominateur rationnel, il faut multiplier par l'expression conjuguée du nombre racine carrée de 5 moins racine carrée de 3, qui est racine carrée de 5 plus racine carrée de 3. Alors, on va obtenir une identité remarquable. A moins B, facteur de A plus B. Alors, on va simplifier, on va développer cette identité remarquable est égale racine carrée de 5 plus racine carrée de 3 sur racine carrée de 5 à la puissance 2 moins racine carrée de 3 à la puissance 2. Alors, on va calculer. Il nous donne racine carrée de 5 plus racine carrée de 3 sur 5 moins 2, moins 3 plutôt, est égal racine carrée de 5 plus racine carrée de 3 sur 2. Voilà le résultat final de la simplification. Donc, le but de la simplification de ces expressions, là, pour rendre le dénominateur rationnel. Alors, on a multiplié le dénominateur par l'expression conjuguée de ce nombre. Et enfin, obtenir une identité remarquable dans le dénominateur pour simplifier et rendre le dénominateur rationnel. Alors, on va passer à la deuxième expression. La même chose, on va multiplier le dénominateur par l'expression conjuguée de ce nombre, qui est 3 moins racine carrée de 5. Donc, est égal 4 fois 3 moins racine carrée de 5 sur 3 plus racine carrée de 5 fois 3 moins racine carrée de 5.
On a multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre pour conserver l'égalité. Alors, est égal 12. On va développer le numérateur. 12 moins 4 racine carrée de 5. Ou bien le maintenir comme ça. On a le choix. Donc, le dénominateur, c'est une identité remarquable, a plus b fois a moins b. Il donne a à la puissance 2, ça veut dire 3 à la puissance 2, moins b à la puissance 2, c'est racine carrée de 5 à la puissance 2, est égal 12 moins 4 fois racine carrée de 5 sur 9 moins 5. 9 moins 5, ça fait 4. Alors, c'est mieux que garder le 4 ici pour simplifier. Pour simplifier, c'est mieux que garder le 4 ici, facteur de 3 moins racine carrée de 5. Alors, le résultat, c'est 3 moins racine carrée de 5. On a simplifié par 4. Alors, on passe à la troisième expression. Donc, pour mieux comprendre, on va expliquer un petit peu en arabe. Donc, faire la simplification d'une expression fait des racines carrées, بحال هادو. Donc, باش نسامبليفي ولا باش نبسط هاد العبارة هادي خاصني نضرب هاد العدد في المرافق ديالو. وباش نضرب هذا العدد في المرافق، دونك هذا المرافق ديالو راسين كاري دو 5 موان راسين كاري دو 3. المرافق ديالو هو جذر مربع 5 زائد جذر مربع 3. وبالتالي ملي كنضرب المقام في المرافق ديالو باش نحصل على مستبقى هامة وما يبقاش عندي الراسين كاري، كنضرب حتى البسط في نفس العدد اللي هو جذر مربع 5 زائد جذر مربع 3. وبالتالي كنبسط المستبقى الهامة وكنحصل هنا على كنحيد الجذر المربع من المقام. دونك الهدف من هذا النوع من التمارين ديال التبسيط اللي فيهم الجذر المربع في المقام، الهدف هو إزالة الجذر المربع من المقام. الهدف هو إزالة الجذر المربع من مقام هذه العبارة. إذا غنشوفوا الحالة الثالثة، جذر مربع 3 ناقص جذر مربع ناقص 1 مقسوم على 3 في جذر مربع 2 زائد 4. دونك كما درنا في الحالات بجوج اللي قبل غادي نضربو في مرافق العدد. سي on va multiplier par l'expression conjuguée. Alors, racine carrée de 3 moins 1 fois 3 fois racine 2 moins 4. Donc c'est l'expression conjuguée du nombre racine carrée 2, 3 fois racine carrée 2 plus 4. 3 fois racine carrée 2 plus 4 fois 3 fois racine carrée de 2 moins 4. Donc ici, on va هنا في هذه الحالة نقدروا نديفلوبيو هذا ونبسطوه ونشوفوا واش راه يعطينا في الحساب. وهنا كيعطينا متفقة هامة. اللي كيهمني هو l'exercice اللي طلب مني هو قال لي rendre le dénominateur un nombre radical, un nombre rationnel. Donc pour rendre le dénominateur rationnel,
كنضربوا المقام في المرافق ديالو، كنحصلوا على منطبق عامه، وبالتالي كنزولوا هاد الجذر المربع. اما هنا في البسط ما كيهمنيش، سواء نخليه هكذا فاكت معمل، سواء غادي نديفلوبيه وغادي نبسط. دونك هنايا راسين كاري دو 3 موان 1 عامل ل 3 جذر مربع 2 ناقص 4. هنا غادي نحصل على 3 جذر مربع 2 الكل أس 2 ناقص 4 أس 2. وبالتالي غادي نحصل هنا على تساوي، غادي نحصل هنا على راسين 3 ناقص 1 عامل 3 راسين 2 ناقص 4 على هنا 3 في جذر مربع 2 أس 2 هي 3 أس 2 مضروبة في جذر مربع 2 أس 2 اللي هي 9 في 2 18 ناقص 16. إذا تساوي جذر مربع 3 ناقص 1 عامل 3 جذر مربع 2 ناقص 4 مقسوم على 2. الهدف هو إزالة الجذر المربع من المقام. دونك هذه النتيجة نعتبرها نتيجة نهائية. إذا كان بان لي هنا شي تبسيط هنا في البسط نقدر نبسطو ونختزلو، ما بان لي شي تبسيط غنكتفي بهاد النتيجة هنا. وغندوزو الحالة الرابعة، نفس الشيء بالنسبة للحالة الرابعة. عندي هنايا ناقص 3 مقسوم على جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 5. إذا غنضرب في المرافق ديال هذا العدد باش نزول الجذر المربع من المقام، خصني نضربو في المرافق ديالو. شكون هو المرافق ديال جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 5؟ هو جذر مربع 7 زائد جذر مربع 5. دونك أنا غنضرب نفس الشيء، غنضرب البسط تاعو في نفس العدد اللي هو جذر مربع 7 زائد جذر مربع 5 مقسوم على جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 5 مضروبة في جذر مربع 7 زائد جذر مربع 5. إذا تساوي هنايا نقدر نخليها هكذا ناقص 3 عامل جذر مربع 7 زائد جذر مربع 5. يعني لا داعي باش ننشر هذه العبارة لأن ما غتفيدني بوالو، بويسك أنا مطلوب مني إزالة الجذر المربع من المقام. دونك هنايا غادي نحاولو نحسبو هذه متطابقة عامة أ ناقص بي عامل أ زائد بي. دونك هنا كتعطيني أ أو كاري موان بي أو كاري اللي هي راسين كاري دو 7 à la puissance 2 موان راسين كاري دو 5 à la puissance 2 ou bien racine carrée de 7 au carré moins racine carrée de 5 carré. كتساوي ليا شنو كتساوي هادي؟ كتساوي ناقص 3 جذر مربع عامل جذر مربع 7 زائد جذر مربع 5 مقسوم على 7 ناقص 5 اللي هي كتعطيني كنتيجة نهائية ناقص 3 عامل جذر مربع 7 زائد جذر مربع 5 مقسوم على 2. إذا هذه هي النتيجة النهائية. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا لوسون المتعلقة بإزالة الجذور المربعة من المقام. الحصة الماجية إن شاء الله غادي نشوفوا دي زيكسبرسيون وحدين اخرين بنفس لو برانسيب باش نحاولوا نتعلموا كيفاش نزولوا الجذر المربع من المقام، وغادي ان شاء الله نديروا تمارين اخرى اللي غتفهموا فيها اكثر وتولوا تخدموا هاد لي زيكزارسيس فاسيلمون. الى اللقاء، شكرا على المتابعه.